नाज़रीन, पंजाब टाइम्स के साथ मैं हूं तैयबा अवान। मैं आपको अपने प्रोग्राम गपशप विद तैयबा अवान में खुश आमदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट। तो नाज़रीन, आपने देखा है, सुना भी है कि हुकूमत ने हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दे दिया। पाकिस्तान जैसे कौमी इस्लामी मुल्क में हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी, आखिर क्या वजह पेश आई? इस हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी के बाद क्या अवाम ऐसा कर रही है, मर्द मर्द से और औरत से शादी कर रहा है? हमारी अवाम की क्या राय है, हमारी अवाम आपसे क्या कहना चाहती है, हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके हमारी अवाम की क्या राय थी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? हानिया। क्या करती हैं हानिया? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। अभी आपको पता चला पिछले दिनों हुकूमत ने हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दे दी है, तो आप इसके बारे में अपनी क्या राय पेश करती हैं? पहली बात तो ये कि इन्होंने ये जो बिल पास किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है और ये क़यामत की निशानी है। एक औरत से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ना ही एक आदमी से शादी कर सकता है। ये बिल्कुल भी सही अभी आप देखें, अगर औरत से शादी ले तो आपको क्या लगता है कि इस तरह ज़िंदगी बसर की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है तो फिर हम अपने इस्लाम से हट के कैसे ये काम कर सकते हैं? पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम ट्रांसजेंडर बिल की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हुकूमत ने इस बिल को मंजूर कर लिया? इन्होंने जस्ट ये जो है ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराज जो हैं उन लोगों के लिए ये बिल पास किया था कि वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ओवरऑल ये जो किया है ना, ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि जितनी भी लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो एक दूसरे से शादी कर, लड़कियाँ लड़कियों से शादी करें और लड़के लड़कों से शादी करें। तो ऐसा इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हम मुसलमान हैं और हम जिस मुल्क में रहते हैं वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर ऐसा इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने किया भी तो जस्ट इन्हें ट्रांसजेंडर के तौर पे करना चाहिए था, जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो एक दूसरे से शादी कर सकें। इन्होंने जो ओवरऑल सबके लिए किया है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा पर्सनली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? आयशा। क्या करती हैं आयशा आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अभी आपको पता चला होगा पिछले दिनों में हुकूमत ने जो हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या राय पेश करना चाहती हैं? मतलब हुकूमत ने क्या, सॉरी? कि हुकूमत ने ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दे दी है, मतलब मर्द मर्द से और औरत से शादी कर सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बकवास है ये, मतलब नहीं, मेरी राय ये है कि ये गलत है। गलत है? तो ये किस तरह गलत है? क्योंकि एक इस्लाम के बगैर है और कानूनी और इस्लामी नहीं है ये। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम ट्रांसजेंडर बिल की ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी? आई थिंक उनका दिमाग ख़राब है। दिमाग ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी के बाद मर्द मर्द से और औरत से शादी कर रही है? ये वाक़यात सुनने में आ रहे हैं? नहीं, ये सच नहीं है। अगर हुआ भी, अगर ये लोग कह रहे हैं तो ये सच नहीं है। ये सच नहीं है? हाँ। तो आप क्या कहना चाहती हैं उन लोगों को जो इस पर अमल कर रहे हैं? इस पर जो अमल करे वो जाहिल है, क्योंकि इन्होंने अभी तक इस्लाम को नहीं यहाँ तो परखा, या तो उन्होंने कानून को नहीं देखा। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना वो कानूनी और इस्लामी तौर पर जो हमारे नबी ने और हमारे अल्लाह ने कह दिया ना, हमने वो सुनना है। थैंक यू सो मच। वेलकम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद कामरान। अच्छा कामरान साहब, ये देखें कि अभी पिछले दिनों हुकूमत ने हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दे दी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या राय पेश करना चाहते हैं? देखें जी, ट्रांसजेंडर का जो है वो बिल जो पेश किया गया अयाज सादी की तरफ से, तो वो तो सरासर जो है वो समझ लें कि एक पाकिस्तान को किसी और रुख की तरफ लेकर जाना है। किस रुख की तरफ? समझ लें कि कह नहीं सकता, अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसी मुल्क बनाना चाह रहे हैं जैसे कि नेपाल से अदर कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्री की तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हम जिनसी वगैरह जो है वो आम हो जाए, जो है वो लड़का लड़की की बाहों में हो, लड़का लड़के की बाहों में हो। ऐसे नहीं भाई होता कि, क्योंकि आपने भी सुना होगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसके ऊपर पत्थरों से बारिश बरसाई गई थी, वो भी इसी वजह से अजाब नाजिल हुआ था। आपको क्या लगता है कि क़यामत की निशानियाँ हैं? बिल्कुल, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है। देखें, ये तो हमसे पहली कौमों पर हो गया ना, कि तो हमें उनसे सबक लेना चाहिए। ये तो वही चीज़ करना चाह रहे हैं जो आज से पहले हमसे कौमों ने जो है वो गलतियाँ की थी, तो आज ये भी उसी रास्ते पे चलने की। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसे कौमी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में ये हम ट्रांसजेंडर बिल की क्या ज़रूरत पेश आन पड़ी कि हुकूमत को इसकी मंजूरी करनी पड़ी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर जो है वो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में तकरीबन आई थिंक 24K हैं, ठीक है, 24,000 के करीब है। उनको पूछ के देखें क्या उनको राइट्स नहीं मिल रहे, क्या उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो कह लें कि हुटिंग की जाती है, उनको जो है वो बदतमीजी से बुलाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ जो है वो अच्छा बिहेव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? सबा। सबा, क्या करती हैं आप? मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन चल रही है। तो सबा ये देखें, आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छा गाइड कर पाएंगे। सबा ये देखें, पिछले दिनों हुकूमत ने हम ट्रांसजेंडर बिल की मंजूरी दे दी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेश करना चाह रही है? यार ट्रांसजेंडर्स को जो हक मिल रहा है ना, कि ट्रांसजेंडर्स को उनकी विरासत से हक मिले, ये एक्ट जो है वो बहुत अच्छा है।
اچھا لیکن ہم جنسی کا ایکٹ جو ہے نا اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام میں آپ کو دیکھیے گا آلریڈی اتنے عذاب میں ہے نا کہ ہم لوگ کہنے کہ ہمارا جو ملک ہے نا وہ کافی نیچے جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے ایسے ایکٹ نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو. اللہ کو ناراض کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ایسے ایکٹ پاس نہ کریں. ہم جنسی کی اجازت نہیں ہے, آپ ٹرانسجینڈرس کے ایکٹ پاس کریں وہ بہتر ہے. تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جیسے اسلام ملک میں ہم ٹرانسجینڈر بل کی منظوری دینے کی کیا بڑی وجہ بنی ہو؟ لوگوں کی نا سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہو چکی ہوئی ہے, انٹرنیٹ کا بہت زیادہ یوز ہو چکا ہوا ہے. ہماری جو یوتھ ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے اور دیکھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نیٹ فلکس کے کافی ایسے سیزنس ہیں جس میں یہ ہم جنسی دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیٹ فلکس کے کافی سیزنس کی وجہ سے بھی بچوں کے جو مائنڈ ہیں وہ اوپن ہوتے جا رہے ہیں. بچے جو ہیں اس طرف کو جاتے جا رہے ہیں. ان کا یہ جو آپ چیز دیکھتے ہو آپ کو اس کی طرف رجحان جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, رجحان ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے ملک میں یہی چلتا رہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ ریلیشنس میں آتے رہتے ہیں اور یہ مطلب ان کے ہی تعلقات کو بڑھایا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ صبا کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ ایکٹ کینسل کر دینا چاہیے, کیونکہ میرے خیال سے آپ اپنے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ریڈی کروا رہے ہیں کہ اللہ جو کہے کہ یار تم نے میری نہیں سنی, تم میرے. ہم لوگ ہیں مسلمان, ہم لوگ کہتے ہیں قرآن جو کہتا ہے وہی دنیا, وہی ہمارا عمل ہے. تو اگر ہم لوگ اسی کو نگلیکٹ کر دیں گے تو میرے خیال سے اللہ کہے گا جب تم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہو تو چلو میں تم لوگوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہوں. ہم لوگ کہنے کے مسلمان ہیں, کہنے کے مسلمان نہیں بنو, عمل کرو. عمل سے ہی دنیا بنتی ہے اور عمل سے ہی آپ لوگوں کو اللہ جانتا ہے. سوچ سے بے شک آپ لوگوں کے اعمال جانے جاتے ہیں, لیکن عمل سے بہت کچھ بنتا ہے. عمل کو غلط نہ کرو, کیونکہ عمل اگر غلط ہو جائے گا تو تم لوگوں کی پوری زندگی غلط ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ صبا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ فضل عباس. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس آنرس کروں میکینیکل میں سپیریئر سے. اچھا یہ دیکھیے گا کہ پچھلے دنوں حکومت نے ہم ٹرانسجینڈر بل کی منظوری دی ہے, تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ جو ایکٹ میں نے بہت زیادہ اس میں مطالعہ یا اسٹڈی یا ریسرچ تو نہیں کی, لیکن میں جتنا بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے ہیومن بینگ, میں جتنا اس کو جس نہیں تک یا جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ایسے ایکٹ جسٹ ہم نے اس سے پہلے صرف یورپین کنٹریز, ڈفرینٹ کنٹریز جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہاں پہ ایسے ایکٹ پاس ہوئے. اور ہم کیونکہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, اس کی کچھ قانون و ضوابط ہیں, اور اسلام کی بنیاد پر ہمارا پاکستان بنا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہمارا پاکستان. تو جو بھی ایکٹ یہاں پہ پاس ہوگا جو اسلام کے خلاف ہوگا ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے. اور یہ ایسے ہماری جو عوام ہے اسے سوچنا چاہیے. اس میں کوئی بھی دیکھیں میرے مطابق کوئی بھی انڈیویجول ہم پولیٹیکل لیڈر کو کہیں گے کہ یہ مطلب ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ یہ سب سے پہلے بینگ اے سٹیزن وی آر رسپانسبل آف دس ایکٹ. ہم سب سے پہلے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں بھرپور اس کے خلاف نکلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. اسلام کی بنیاد پر جو معاشرہ بنا, جس کی جو بیس ہے, جس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے. تو جو بھی ایکٹ جس طرح کا بھی جب تک پاکستان ہے قیامت تک انشاءاللہ ایسا ایکٹ کوئی بھی ہوگا اس کی بھرپور ہمیں بینگ اے مسلم مخالفت کرنی چاہیے اور اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے. میری بھرپور پاکستانی اداروں سے بھی درخواست ہے اور تمام کیبنٹ کے ممبران جو اس میں شامل ہیں کہ یار خدایا اس کے اوپر ذرا اس کو دوبارہ سے تحقیق کیجیے. یہ کیا مطلب, یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں. تو اویسلی پاکستان کی حکومت, پاکستان کی میڈیا کے تھرو ہماری اپیل ہے کہ کائنڈلی اس کی مخالفت کی جائے اور اس طرح کے ایکٹ سے اجتناب کیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو. تو جی ناظرین آپ نے دیکھا ہماری عوام کا کیا کہنا تھا. ہماری عوام کہتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں, قیامت برپا ہونے والی ہے. اس سے اچھا ہے کہ قیامت آ ہی جائے. جو اس طرح ہو رہا ہے اسلام جیسے ملک میں اتنی بے حیائی اور ٹرانسجینڈر بل کی آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی, آپ نے تو اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا. اس طرح مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام گپ شپ وتھ طیبہ وان میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.